आजिर एही भिडियोटी मु आपनकु शिखेइबी झियो पटेइबा पई वशीकरण उपाय जार प्रयोग रे आपण निज पसंदर झियो बा विवाहिता नारी को मुहूर्तक भितरे पटेई पारिबे। ताठारु निजर मन मुताबक काम हासिल करि पारिबे। एही वशीकरण करिबा पई आपनको बेसी किछि करिबाकू पड़िबनी। केवल चुपचाप 4टी तुलसी पत्र एही जागारे रखिबार अछि। तापर देखिबे चमत्कार किपरि से झियो हेउ बा विवाहिता नारी आपणकर बसरे होइजिबो। आपणक आडको आकर्षित हेबाकू लागिबो। आपण ताकू जहा कहिबे जेमिति कहिबे से करिबो। आज्ञा हाँ, जदि आपण केउ झियो बा विवाहिता नारी को किंबा पड़िशा घर भाउज को मने मने भल पाउचंती किंतु जेते चेष्टा कले मध्य ताकू पटेई पारुनाहांती, ता पछरे गोड़ेई गोड़ेई थकी गलेनी, हेले से झियो बा नारी आपण को भाव देउनी, आपण को देखिले अणदेखा करुची। जदि आपण एही सबु समस्यार समाधान चाहुचंती, से झियो बा नारी को पटेइबाकू चाहुचंती, ताकू निज प्रेम रे दीवानी करी ताठारु निजर मन मुताबक काम हासिल करिबाकू चाहुचंती, तेबे आजिर एही भिडियोटी आपणकर इच्छा को पूरण करिबो। काहेकि ना आजिर एही भिडियोटी रे मु आपणको शिखेइबी बिना मंत्र तंत्र रे एमिति एक महाशक्तिशाली वशीकरण जार प्रयोग रे आपण से झियो बा विवाहिता नारी को निज बसरे करि परिबे। वर्ष वर्ष धरी भांगी जाइतिबा पुराणा प्रेम को मध्य फेराई आनी परिबे। जदि झियो आपण को धोखा देइची, छाड़ी पळेइची, तेबे आपण एही वशीकरण को प्रयोग करि परिबे। से झियो जेते दूर थिले मध्य आपणक पाखक आसीबा पई बाध्य हेबो। निजे आसीबो, आपणकर पाद तले पड़िबो, आपणक सहित कथा हेबो, आपणको भल पाउची बोली कहिबो। आपणक प्रेम रे एमिति दीवानी हेइजिबो कि पागली परी आपणको भल पाइबाकू लागिबो। तेबे फ्रेंड्स, एही वशीकरण करिबा सबुठारु सहज। केउ भी पुओ बा झियो एही वशीकरण अति सहजरे करि परिबे। बिना कोनोसी पैसा खर्च करी, बिना कोनोसी कष्ट काम करी आपण घरे बसी बसी एही वशीकरण करि परिबे। किंतु वशीकरण करिबा पूर्वरु मोर गोटिए छोटिया अनुरोध सुनि नियंतु। आमर बहुत सारा दर्शक बंधु माने आमको कमेंट करूचंती कि गुरुजी आपणकर वशीकरण काम करूनी। तेणु मोर सेई बंधु मानको अनुरोध कि आपण भिडियोटी को पूरा ध्यान सहित देखंतु, प्रयोग विधि को ठीक भाबरे बुझंतु। अधारु छाड़िकी पळेइले आपण किछि भी बुझी परिबेनी। परे आपण कहिबे गुरुजी आपणकर वशीकरण काम करूनी। देखंतु, जेउ परे आपण भगवान को मानुचंती, भगवान को उपरे विश्वास रखिचंती, निजर सबु दुख कष्ट असुविधा भगवान को जणाउचंती, जदि से असुविधार समाधान न हैला तार माने नुहे कि भगवान नाहांती। सेहीपरि वशीकरण हुए। तंत्र मंत्र जंत्र काम करे, किंतु एहाकू आपणको सिद्ध करिबाकू पड़िबो। प्रयोग विधि ठीक भाबरे करिबाकू पड़िबो। तेबे जाई मु आपणको ग्यारंटी देउची आपण मात्र गोटिए थररे सफल हेबे। जदि गोटिए थररे सफल हेई पारुनाहांती, द्वितीय थर चेष्टा करंतु, निहाती भाबे सफल हेबे। मने रखंतु, मंत्र तंत्र जंत्र वशीकरण ये एमिति सेमिति काम करेनी। मनरे संपूर्ण विश्वास निष्ठा आउ एकाग्रतार सहित आपणको एही वशीकरण करिबाकू पड़िबो। तेबे जाई मु आपणको ग्यारंटी देउची आपण मात्र गोटिए थररे सफल हेबे। 100 रु 100% सफल हेबे। आउ गोटिए कथा जानि रखंतु, आमर एमिति बहुत सारा दर्शक भाई माने अछंती जेउ माने आमको कमेंट करूचंती कि गुरुजी आपण आमर काम करि दियंतु, आपण जेते पैसा मागिबे आमे देबु। हजार हजार टंका जाचुचंती। देखंतु, आमर एही चैनल रे आपणक पई बहुत सारा वशीकरण वीडियो अपलोड करा जायछि, जेहाको आपणकर सुविधा पई अपलोड करा जायछि, जेहाको आपण बिना कोनोसी पैसा खर्च करी घरे बसी बसी करि परिबे। तेबे आपण पैसा कोन पई खर्च करिवे? आपणको यूट्यूब रे एमिति अनेक चैनल मिली जिवो जेउ माने मोबाइल नंबर देउछंती, वशीकरण करिवे कहिकी हजार हजार टंका ठकी नेउछंती। तेणु मोर आपण मानको अनुरोध कि आपण वीडियो देखंतु, निजे चेष्टा करंतु, किंतु एही सब ठकामीरु दूरेई रुहंतु। तेबे वशीकरण कोन पई करा जाय? जेतेबेले आपण
କେଉଁ ଝିଅ ବା ପଡ଼ିଶା ଘର ଭାଉଜକୁ କିମ୍ବା କୌଣସି ପୁରୁଷକୁ ମଧ୍ୟ ନିଜଠାରୁ ଅଧିକ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ତା ବିନା ବଞ୍ଚିପାରିବେନି ଭାବୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ବଶୀକରଣ କରିପାରିବେ। କିମ୍ବା ଯଦି କେଉଁ ଲୋକ ବିନା କାରଣରେ ଆପଣଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରୁଛି, ଆପଣଙ୍କ ଘର ପରିବାର ଉପରେ ଖରାପ ନଜର ପକାଉଛି, ତେବେ ଏହିସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବା ନିହାତି ଦରକାର। କାହିଁକି ନା କେତେଥର ଏମିତି ହେଇଥାଏ କି ଆମର ଶତ୍ରୁ ଆମଠାରୁ ପଇସାରେ ଆଉ ଶକ୍ତିରେ ବଳବାନ ହେଇଥାଏ, ଆଉ ଆମେ ଚାହିଁକି ବି ତା'ର କିଛି କରିପାରୁନାହୁଁ। ଏହିପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆପଣ ବଶୀକରଣ କରିପାରିବେ, ବଶୀକରଣର ସାହାଯ୍ୟ ନେଇପାରିବେ। ଏଥିପାଇଁ ଆମର ତନ୍ତ୍ରଶାସ୍ତ୍ରରୁ ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏମିତି ଏକ ସହଜ ଘରୋଇ ବଶୀକରଣ ନେଇ ଆସିଛି। ଯଦି ଆପଣ ଏହାକୁ ସିଦ୍ଧ କରିଦେଲେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେମିତି ବତେଇବି ଆପଣ ଠିକ୍ ସେହିପରି କରିଦେଲେ, ତେବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଉଛି ଆପଣ ଯାହାକୁ ଚାହିଁବେ ତାକୁ ପଟେଇ ପାରିବେ, ନିଜ ବଶରେ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ପସନ୍ଦ କରୁଥିବା ସେ ଝିଅ ବା ପଡ଼ିଶା ଘର ଭାଉଜକୁ ମୁହୂର୍ତ୍ତକ ଭିତରେ ନିଜର କରିପାରିବେ, ଆଉ ତାଠାରୁ ନିଜର ମନ ମୁତାବକ କାମ ହାସଲ କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ମୋର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କି ମନରେ କୌଣସି ଖରାପ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କିମ୍ବା କୌଣସି ଖରାପ କାମ ପାଇଁ ଆପଣ ଏହି ବଶୀକରଣକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିବେନି। ଯଦି ଆପଣ ସେ ଝିଅକୁ ସତ ପ୍ରେମ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଏହି ବଶୀକରଣ ପ୍ରୟୋଗ କରିବେ। କାହିଁକି ନା ମାତ୍ର ଥରେ ବଶୀକରଣ ହେବା ପରେ ସେ ଝିଅ ବା ନାରୀ ସାରା ଜୀବନ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ବଶରେ ହେଇଯିବ, ଆପଣଙ୍କର ଗୁଲାମୀ କରିବ। ଆପଣ ଯାହା କହିବେ, ଯେମିତି କହିବେ ସିଏ କରିବ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ବାଧା ଦେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣ ଏହି ବଶୀକରଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେ ଝିଅ ବା ନାରୀକୁ ପଟେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାଠାରୁ ନିଜର ମନ ମୁତାବକ କାମ ହାସଲ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ମୋର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କି ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ମୂଳରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରା ଧ୍ୟାନ ସହିତ ଦେଖିବେ। ତେବେ ଯାଇକି ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରୟୋଗ ବିଧି ଜାଣିପାରିବେ। ତେବେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଧ୍ୟାନ ସହିତ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷର ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ରାତିରେ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ଗାଧେଇ ସଫା ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧି ଆପଣ 4ଟି ତୁଳସୀ ପତ୍ର, ଖଣ୍ଡେ ହଳଦିଆ କପଡ଼ା, 4ଟି ଅରୁଆ ଚାଉଳ, ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଲାଲ ସିନ୍ଦୁର ଆଉ ସାଧା କାଗଜ ଆଉ କଲମ ଆଣିବେ। ଏହିସବୁ ସାମଗ୍ରୀକୁ ନେଇ ଆପଣ କୌଣସି ଏକ ଜାଗାରେ ଆସନ ପକାଇକି ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗକୁ ମୁହଁ କରିକି ବସି ପଡ଼ିବେ। ତାପରେ ଯେଉଁ ଝିଅ ବା ନାରୀକୁ ଆପଣ ବଶୀକରଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାକୁ ମନେ ମନେ ଭାବିବେ, ତାର ମୁହଁକୁ ନିଜ ମନରେ ଭାବିବେ। ତାପରେ ହଳଦିଆ କପଡ଼ାକୁ ନିଜ ସାମ୍ନାରେ ରଖିବେ, ଆଉ ତା ଉପରେ 4ଟି ତୁଳସୀ ପତ୍ର ରଖିଦେବେ। 4ଟି ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଉପରେ 4ଟି ଅରୁଆ ଚାଉଳ ରଖିଦେବେ, ଆଉ ତା ଉପରେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଟିକେ ଲାଲ ସିନ୍ଦୁର ପକାଇଦେବେ। ଏତିକି କରିସାରିବା ପରେ ଆପଣ ଯେଉଁ କାଗଜ ଆଣିଛନ୍ତି, ସେ କାଗଜରେ ସେଇ ଝିଅ ବା ସ୍ତ୍ରୀର ନାମ ଲେଖିବେ, ଯାହାକୁ ଆପଣ ନିଜ ବଶରେ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। କାଗଜରେ ଝିଅ ବା ସ୍ତ୍ରୀର ନାମ ଲେଖି ସାରିବା ପରେ ସେ କାଗଜକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମୋଡ଼ିକି ତୁଳସୀ ପତ୍ର ପାଖରେ ରଖିଦେବେ। ତାପରେ ସେହି ସବୁ ସାମଗ୍ରୀକୁ ହଳଦିଆ କପଡ଼ାରେ ଭଲ ଭାବରେ 3ଟି ଗଣ୍ଠି ପକାଇକି ବାନ୍ଧିଦେବେ। ସିଏ ଯେଉଁ ପୁଟୁଳିଟି ହେଇଯିବ, ସେ ପୁଟୁଳିକୁ 2 ହାତରେ ବନ୍ଦ କରି ଧରିବେ, ଆଉ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିକି ସେଇ ଝିଅ ବା ନାରୀକୁ ମନେ ମନେ ଭାବିବେ। ତାର ନାମ 3 ଥର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିକି ଆପଣ ସେ ପୁଟୁଳିରେ 3 ଥର ଫୁଙ୍କିଦେବେ। ତାପରେ କ'ଣ କରିବେ, ସେ ପୁଟୁଳିକୁ ନେଇକି ଯେଉଁ ଝିଅ ବା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଆପଣ ବଶୀକରଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତା ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ବା ମୁଖ୍ୟ ଗେଟ୍ ପାଖରେ ଆପଣ ରଖିଦେଇ ଚୁପଚାପ ଘରକୁ ଫେରିଆସିବେ। ଏତିକି କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ କିପରି ସେ ଝିଅ ବା ନାରୀ ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ ହେବାକୁ ଲାଗିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।